Sabi na, emergency, emergency. Las 8 pa daw da. Las 8 pa pwede. Sayaw ka na da. Emergency, emergency. Sige na. Oo, kanina pa. Sigaw. Emergency, emergency. Ha? Ayan. Dasal. Ano yan? Exercise. Ha? Exercise? Ano? Exercise pa rin kahit na ano? Kahit na... Exercise. Ha? Sige, mag-exercise ka. Taba-taba ng daliri mo. Kabila. Okay, sabi yellow. Yellow. Hmm? Walang yellow.